waxtaan bi moom fii lay door donc Thierno Nazir nous allons lui donner la parole. Il va parler en pulaar. Certainement un de mes frères qui parle mieux pulaar que moi fera la traduction pour permettre aux autres de comprendre son allocution. Thierno Nazir, bismillah. Merci. Nous demandons à Amadou Niang, est-ce qu'il est là dans la salle? Ou Adama Ba, mon frère Adama, s'il est là, Adama peut faire la traduction aussi. Adama. Amadi, il est là. Amadi Niang. Tiens, Amadi. Thierno Nazir va parler, tu vas faire la traduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل الدخول في موضوع سيد الإمام نريد أن ندعو لأخينا الذي تم اختطافه في مالي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لكي يخلصه الله من هذه الورطة. دعواتكم إن شاء الله قبل الدخول إلى صلب الموضوع. ko adi fof hade men nadde e rogere men enen fof eɗen darda goto men fof ɗo woni mbaɗen fatiha gotol salatul fatiha laabi tati ñaagoɗen allah e musidɗo men ceerno men mawni men sarndu dina ceerno ahmadou haadi e ɗo woni ɗo difta ɗo yalla artimo men e kisal taw mo hisi omo selli ko ɓuri yawde e so wonano nguɗo diftungu ko arata e fuutankoɓe heƴataɗo e sal he kono noon ko jiiɗon ɗo ko fof ko fuutankoɓe ko sabu tan on ɗon choc woni yimɓe ɓe garani no feewi ɗum noon bisimillahi waaw nee na ñu def fatiha ak salatul fatiha ñetti yoon pour ñaanal surtout Cheikh Oumar bi nga xamante ne kat voilà dafa nekk ci ay loxoy terroriste yi nekk ca Mali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون ويشكره الشاكرون وأمرنا بالشكر والامتنان إلى كل جميل وإحسان وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ووصف المؤمنين بالأخوة حيث حصر الأخوة فيهم بقوله إنما المؤمنون إخوة وجعل الرحمة فيما بينهم وأمرهم أن يترابطوا ويتعاونوا وعلى البر والتقوى وصلى الله وسلم وبارك ومجد على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين الميامين وبعد سعادة السفير الحاج مجد سي معالي العلماء المحاضرين أصحاب السمو من رؤساء الدوائر والبعثات أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal yettude Allah e julde neraɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ana yetti hoore mum ko adi nde jettetemmo
sa nani en mbi alhamdulillahi rabbil alamin kanko adi hollude en laawol jettor faade makko o haali o wi so tawi en jettimo o ɓeydana en la in shakartum la azidannakum o yamiri neɗɗo kadi yo yettu kala moƴƴere ɗum ɗo koye moƴƴe jeeya o sifori julɓe wonde kañum en ko seya ko daaɓe ko jiiduɓe yumma e baaba so yimɓe ngoni julɓe kañum ngoni gootum ala leñol ala ɗemngal julɓe fof jiida yumma e baaba o waɗi jurumndeeru hakkunde julɓe poɗɗen ko yurmodirde poɗɗen ko nangodirde poɗɗen ko wallodirde Allah wi wa ta'awanu alal birri wat taqwa en juule Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en mbi allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi al-khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim salatu o wona e sahabaɓe makko e aalaɓe makko eɗen gardini calminaare ɗi e Allah ardini no sa'adat safir monsieur l'ambassadeur mo ganduɗa e ngol jaangol e ngol ɓuuɓol acci haaju mum ari tawtorama e nde jonde teddinde en ɗum ɗo noon kala ko tindini Sénégal leydi Sénégal ko leydi diina ko leydi mawninoɓe diina nde tawno ko ɗum ganduɗen ɗum noon min beltima e garal ma Seydi Safir Alhaj Maguette Sey bisimilla ma e hakkunde e bandiraɓe ma e hakkunde musiraɓe maɗa min beltima no feewi galle Cheikh Oumar kadi weltima nde tawno ñalawma o ko ñalawma inira ko ñalawma Cheikh Oumar ko umsiyito rasulu sallallahu alayhi wa sallam e inira ko Cheikh Oumar ɗum noon dendagal galle Cheikh Oumar fof ari so wiyama galle Cheikh Oumar ko dendagal fuutankoɓe ko dendagal Sénégal ko dendagal julɓe fof naati e Cheikh Oumar ndende Cheikh Oumar Fouti radiyallahu taala anhu Allez. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Il y a Tcherno Nazir qui fait la salutation à toute l'Assemblée et il remercie donc son Excellence Monsieur Maguette Sey, voilà l'ambassade du Sénégal ici, l'ambassadeur. Et donc, du coup, il remercie également aussi toute cette assemblée présente ici, notamment la famille de Cheikh Oumar Fouti qui sont ici. Et comme il a dit, la in shakartum la azidan lakum. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala donc, de nous avoir permis donc, de pouvoir se réunir au niveau de cette assemblée. Et il rappelle aussi wa ta'awanu alal birri wa taqwa, donc qu'on puisse être solidaire par rapport voilà, à cela. Masha'Allah. ene welamini garami e ngal dental mi lomto galle Cheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala anhu fuɗɗorade e khalifa galle Cheikh Oumar Cheikh Mouhamadoul Bachir Mountaga Taha ko ñamirore makko min jahata e dendagal e rewde e khalifa Cheikh Mountaga hono khadimul hadratil umariya eɗen gandi dendagal almuɓɓe makko dendagal yiɓe makko fof ngariɗo hande no Ceerno Basiru wironi Ceerno Madani ko dosgal mangal e amen e ko woni ɗo ko fof ko ɓesgu makko e wa ko almuɓe makko e biranu wan min gandi ko toon woni ha hande ɓen fof koye taniraɓe Alpha Ceerno Bayla e kadi taniraɓe Cheikh Oumar rewɓe min jaraɓe no feewi sokhna Maymouna sokhna Khadja e ɓen ɗo darne mabɓe mawni no feewi e ɓe ngari e keewal ɓeɗo noon ko ɓe lomtimi e dendagal fuutanke gonɗo ɗo ko ɓen lomtimi e yettindigol ɗo konngol taniraɓe Cheikh Oumar mbiɗo dak machallah ɗum noon ko weltare amen oɗo ñalawma innirede Cheikh Oumar Foutiyou e imam Ahmad Ndiéguène forcé mi haala inde ma darde ma e yidde ma e Cheikh Oumar e gollande ma Cheikh Oumar ɗum noon amin belti amin beltanima an e dendagal wallidiɓe maɗa wondiɓe ma juɓɓinɓe oɗo ñalawma
min gari e notadema e oɗo ñalawma o ko haalde sira rasulu sallallahu alih w sallam e qualité ji neraɗo sallallah sallam e jikkuji muɗum on noon so innirama cheikh oumar on ɗon cheikh oumar ceerno mouhamadou boubacar gata gueyiou radiallahu taala anhu o waɗi tamsil e cheikh oumar o wi ashbih bihi bi sayidi l khalaiqi fi kulli ma min alfiali wal khalaiqi cheikh oumar fawi felo mum koye felo rasulu sallallah sallam o wi ka wis ko nandini cheikh oumar e rasulu sallallah sallam e dendagal golle makko e dendagal haala makko e dendagal sifa makko fof omo nande rasul on ɗon noon siita rasul kikiɗe neraɗo Allah takko sa rasul so innirama cheikh oumar ɗum noon koko haani ɗum noon min gari e notade men cheikh ima jeguen an e dendagal dairaji ardiɓe ma. Il magnifie donc cette venue de toute la famille de Cheikh Oumar, c'est-à-dire les petits-fils et les petites-filles de Cheikh Oumar qui sont ici présents dans cette assemblée, donc de se réunir pour cet akousan de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui porte donc un hommage à Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Et donc il dit qu'il est tellement honoré de cela, et qui sait Cheikh Oumar Foutiyou Tall, c'est que c'est celui qui a suivi les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de par donc Imam Ahmed Ndiéguène, il lui remercie en cela. Donc il dit qu'il est obligé de citer son nom. Donc mashallah, comme l'imam, il honore Cheikh Oumar, et comme il honore la famille de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Donc ça c'est immense pour lui. Donc il remercie toute cette assemblée, mashallah. So yiɓe gari hen forcé goto fof ma wata ko nawti ɗum noon lazim ma kaalen e konngude cheikh oumar holko cheikh oumar wasoyi en holko yamiri rendo ngo e haalaji ɗi o haali ha yimɓe naftoro e noddandu ngu nodduɗon e ngal dental cheikh imam ahmad Ndiéguène. cheikh oumar wi on badir ila al khayrati qabla al fawti likay yatiba al ayshu ba'da al mawti. ɗum woni on jaacima, on dogi, on gummima Marseille, on gacci galleji mon, on gacci haajuji mon, on gacci ɗoyɗi mon e ngol ɓuuɓol, on ndendini yimɓe e oɗo saaha e ndi leydi holɗum ko darteten moƴƴere. cheikh oumar ko ɗum wi en gado hen, o wi badir ilal khayrati, yacco dogana moƴƴere gila fataki, gila a ronkani heɓtade moƴƴere nde, beele gurdam ma ne wela so tawi mayde o yani. Il dit, quand on vient dans cette assemblée, il faudra qu'on puisse en repartir avec des enseignements de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Et là, il rappelle ce qu'est le lazim. Et donc, il dit, si on quitte de tous les horizons pour venir ici ce soir, donc on aura à apprendre des choses qu'on pourra ramener, mashallah. wonko cheikh oumar wasi en kadi radiyallahu ta'ala anhu o wi en alatruku ya qawmi summan qatila yaghurru man laysa labiban aqila la tatlubu an tukramu bin nasabi li'annahu bid-din la bil hasabi. Il dit que Cheikh Oumar nous exhorte. Donc, c'est ces passages qu'il vient de lire tout à l'heure. O wi e hemon yimɓe gacce tooke baroje, tooke ko hunde ko jiyata cikka ene weli, cikka ko jumri taw ko posone, sa yari warma gacce ɗen tooke ndentoɗe wata jare ɗum wata on mayde. Holɗum o wi ɗen tooke ene homta, ene funta neɗɗo mo wona joom haqqille mo ƴoƴani. Holɗen tooke? Cheikh Oumar wi ɗen tooke ko jibinande moƴƴere, ɗen tooke ko asko. La tatlubu an tukramu bin nasabi, wata darte
teddinirede asko komi ɓi kaari komi tanum kaari gacce ɗum ɗon li annahu biddin ko diina neɗɗo teddirta la bil hasab wona damme wona asko so tawi ko asko ala ɓurɗo abou lahabi moƴƴude asko tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aqana anhu malu ma kasab tawi ko asko ala ɓurɗo annabi nuhu moƴƴude asko ya bunayir kab mana wala takum ma al kafirin maa dhalika kana min al kafirin cheikh omar wi en wata darten teddirde asko abou lahab e bamul rasul jiido yuma e baaba nuhu kana min ulul azmi koye mawɓe nelaɓe o jeeya allah wi ɓiyi ko kana min al kafirin cheikh omar wi en gaccu ɗum ɗon beddonen asko ngo caggal nangen diina men diina noon ko qualité diina wona njuulu tan diina wona korka tan diina wona askal tan diina ko jogade jikkuji moƴƴi wawa wurde yimɓe wawa wontude e yimɓe. Donc il dit de ce que Cheikh Omar Foutiyou Tall il nous exhorte, ce n'est pas d'avoir une bonne généalogie ou d'être descendant de telle famille ou de porter tel nom de famille. Il dit que ce n'est pas ça qui est important parce que ça fait partie des pires poisons qui existent. Et là, il nous exhorte de faire attention sur cela. Et ce qui est le plus important, c'est le din. Donc, c'est-à-dire la religion, les bons comportements. Donc, déjà, il donne référence sur Abou Lahab. Donc, voilà, et le prophète Nuh alayhi salam. Donc, déjà Abou Lahab, avec ce lien qu'il a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas donc cette descendance. Il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais voilà, tout le monde sait qui est Abou Lahab. Et là aussi, pareil aussi pour le prophète Nuh, avec le fait qu'il soit prophète, masha'Allah. Donc là, en résumé, il veut dire le plus important, c'est la religion, les bons comportements de la personne et non telle personne provient de telle famille. Voilà. Donc c'est pas ça le plus important. Voilà, Cheikh Omar Foutiyou, radiyallahu ta'ala anhu, akrim bi abdin mukhlisin awahi min ghayri i'radin anil tawwabi. Anil tawwabi. ليس له تعلق بالغير لا طمع في السر ولا في الجهر. شيخ عمر كو جانغينتن دوكو اكو حالي اودو ngol jimol في كتابه تذكرة المسترشدين وي أكرم بعبد مخلص كاويسكو الله تديني مچودو الله لابيندو holko woni labinde dum woni ko kalen do ko wana njulu wana korka wana askal wonko woni ton goddum ko dartete wana arde e dental wana haalde e dental. Cheikh Omar ne haala en ɗum ɗo o wi abdun mukhlis maccuɗo Allah laɓɓinɗo duttiɗo e joomum min gayri iradin tawo ɗurnaki Allah ani tawwabi laysa lahu taalluqun bil gayri ala ɗo yowiti hay nokku sona e Allah ala ɗo ɗamini fi sirri wala fil jahri. ɗo neraɗo Allah sallah sallam o wi hadith rasul ko ɗum woni ko Cheikh Omar joofi ishatun bil hadith aw ishatun bitajannubi anir riya il khafiyi. Cheikh Omar joofi en ɗo yen ndento gollirde ko wiyete riyaul khafiyi wonko woni toon ko yeengo kono ne suuɗi neɗɗo yawata famde ko ɗum yeengo. holɗum rasul wino annasu kulluhum halka illa al alimun wal alimuna halka illa al amilun wal amiluna halka illa al mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. oɗo hadith rasul Cheikh Omar Fouti yiɗi jofanade en ɗo o wi kawis ko teddini maccuɗo laɓɓinɗo ikhlas ko ɗum dartete wona njuulu tan dartete aɗa wawi arde e dental aɗa wawi rokkude aɗa wawi julde taw juulirta ko ha wiye ka juulowo walla ka dokkowo walla ka korɗo. Donc comme il a si bien dit, il dit déjà parmi ces bons comportements, ce n'est pas justement que je suis un très bon prieur, je suis un très bon jeûneur. Voilà, je viens dans ces assemblées, machallah, quand on organise quelque chose, on y va. Mais ce n'est pas en fait cela, c'est plutôt le ikhlas, c'est-à-dire avoir une bonne intention de ce que l'on est en train de faire, que ce soit dans nos actes d'adoration, que ce soit
donc dans le fait de venir, de donner de son argent, dans tous ces faits et gestes qu'on fait, il faut mettre en avant donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc faire ça pour Allah, pas faire pour que les gens me voient, que les gens disent que je suis un bon donneur, il est toujours présent dans les assemblées comme tel. Non, donc il faudra bien mettre une pureté, une sainteté dans ce que l'on fait. Il faut que so wana andube fof ko halkiɓe so wana gollirɓe gandal mun en gollirɓe gandal mun ɓe kadi ɓe kadi ko halkiɓe so wana laɓɓinɓe ɓe noon ɓen de eɓe jogui goƴa mawɗo eɓe jogui probléme ƴew tan ɗum eɓe jogui probléme ko rasul haali sallallah sallam hol probléme ɓoɓe jogui ɓe goni julɓe ɓe goni anduɓe ɓe golliri gandal maɓɓe ɓe laɓɓini kono eɓe probléme o probléme on cheikh mon mo jofi ɗo o woni riyaul khafiyi hunaka riyaun khafiyun wa riyaun jaliyun riya yeego feeñgo gollirta ko pour yimɓe so yimɓe ngala gollata ɗum juulirta ɗum dokkirta amma oɗo noon omo golla o gollirani pour yimɓe o juuldani pour yimɓe o hokkirani jawdi makko yo yimɓe jiimo hen ala kono noon ko yo yimɓe mantuma e dow ɗum ɗon ko juulata ko omo ɗamini hen mantore omo ɗamini hen tinede ɗum ɗo woni riyaul khafi ɗum ɗo woni ko Cheikh Omar rentini hen. Donc là il souligne donc tout ce que Cheikh Omar Foutiyou Tall nous met en garde, donc c'est-à-dire quand on prie, on ne doit pas prier juste pour qu'on dise Mashallah, il prie, il fait les adorations, comme par exemple, on peut dire dans la wazifa, on voit un certain qui est là, Mashallah, il fait ses zikrs, voilà, pour qu'on se dise ah, Mashallah, lui, il est haut et tout ça. Donc là il nous met en garde contre ces choses-là. قبل أن أنهي كلمتي ko adine ka timminami kongolam mami joofo e résumé seeɗa konguɗi Cheikh Omar ɗine tindini yidde makko e rasulu sallallahu alaihi wasallam nde wonno ko ɗum joƴƴinen ɗo ko takkosan rasulu sallallahu alaihi wasallam mi joofo ɗin konguɗi seeɗa e jaafoɗon jonde ne juuti Cheikh Omar wi'i kene tindina no gasiri e rasulu sallallahu alaihi wasallam to bangi yidde o wi min Cheikh Omar aruhu bi hubbil hashimi wa aqtadi mahabbatuhu qabla alwiladati mahdadi ɗo o haali ɗo o wi kanko subaka makko e kikide makko pop dawol makko e kirnol makko fof ko yidde rasulu sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo o haali ɗum to harful fay o wi kadi gurnama min hayati wa jahi dhikru lil majdi ahmadi wa kanzi wa ribhi dhikru fadli muhammadi wonto wi kadi wali hubbuhu qabla alwiladati ka jalmadi fa wallahi ma adhartu min hubbi ahmadi siwa ba'di ba'din ɗum ɗo fof ene tindini Cheikh Omar ko gasi ha laaɓi e gilli rasul o wi martabam e jawdi am e ngalu am fof mbaɗanmi koye rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko waɗi ɗum woni ko jiiɗan Cheikh Omar ala galle ala ɗo mbiyata ɗo woni galle Cheikh Omar ala ɗum ala nde yalti halwar hayno ko ala ɗo jogi galle kadi mi joofo seeɗa e Cheikh Omar foti golle makko ko waɗata e gurna makko pop no fotiri Cheikh Omar ɗi dartani aduna e ko yahanno e mum ko so tawi o dartanno ko aduna ɗum ɗon mo arhinan e woɓɓe ne mbaɗa ene kaala e ko yahanno ko so tawi ko aduna wonno ɗo no ñiiɓata kono Cheikh Omar hayno ko ala ɗo ñiiɓi kala ko wonno e mum ko hoore o woni o darte shahada o heɓi shahada nde foti hebde nde kono guila bidaya makko o yinno dañde ɗum ɗon e ɗum ɗon mi raɓɓina ɗo kongolam e mi yafno kadi ha hande junnade konngol he mi weltima kadi e tawede ɗo bandiraɓe fuutankoɓe machallah gari notade min beltima no feewi ɗum noon aqulu qawli hada wa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Donc là, il finit par les différents versets
les vers que Cheikh Omar a pu écrire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en témoignant son amour infini sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette mahabba qu'il portait sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, pour nous dire que tout se repose dans la mahabba. Donc déjà, quand on parle d'ailleurs de la tariqa, c'est la mahabba, masha'Allah. Donc là, il dit tous les œuvres de Cheikh Omar Foutiyou Tall, depuis qu'il est parti de Halwar, on ne peut même pas dire que ici c'est la maison de Cheikh Omar. Donc toute sa vie, voilà, toute sa vie, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il remercie toute l'Assemblée. Il est très content de la présence de la communauté Halpular et notamment la famille omarienne, Masha'Allah, et toute cette belle assemblée qui est présente. Et il remercie donc tous ceux qui sont avec lui dans ce magnifique panel, Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.